Uh, Probably most people don't know, but there's a whole section of biology that specializes in studying how humans use plants and animals for their well-being. But when you tie it up to anthropological facts, it's called ethnobotany or ethnozoology. And through those studies, you end up making a connection in trying to understand how foods travel around the world. And uh, obviously, foods travel with humans, and sometimes we assume that certain foods arrived recently to one or other continent when the story goes way, way back. So this is the part that I connected with her the most. Uh, I We also had this very interesting conversation about the importance of recognizing our origins and our roots. And I'm very happy with the thought that you shared with us last time because it put my view in a very different perspective. So, with not further ado, I want to let Selena uh, give us this beautiful presentation, and we're going to go on for about 35 minutes, and there will be time for questions. We encourage you to write your questions on the chat, and we will group them together and try to have a more informal conversation towards the end. So, Selena, bienvenida. The floor is yours. Thank you so much, David, for such a warm welcoming. I'm so honored and very happy about the invitation. Thank you so much for that. So yeah, this conversation is exactly about linguistics and symbolic aspects of food in general. So as we are talking about something that was made back in Mexico and that is talking about linguistics as well, I will provide the presentation in both Spanish and English. So just to honor and be consistent with what I'm offering to you today. Así que, bueno, esta conversación es acerca de los aspectos lingüísticos y simbólicos que están ligados a los sistemas alimentarios en un trabajo que fue hecho en México. Y justo como hablamos de lingüística, me tomaré la libertad de ofrecer esta charla tanto en español como en inglés. As David just mentioned, why is it not working? Yeah. I'm currently based on the province of British Columbia in Canada. This is the land of the Salish Coast people, which belongs to 3 different First Nations in Canada. And this is the land that it is a traditional and unceded territory for them. And when I talk about this land, I always grateful about all the foods this land is teaching me to enjoy and bringing into my plate that was not part of my folk culture, such as berries. And I encourage you to think about those foods that the land that you are currently in are also offering you and adding to your identity and to your taste. En este momento me encuentro en la Columbia Británica, en Canadá, y quiero comenzar reconociendo que este es el territorio tradicional y no cedido del pueblo o de los pueblos Coast Salish, que pertenecen a 3 diferentes naciones de pueblos indígenas en Canadá y que ha sido la tierra que me ha enseñado el valor, el sabor y la dulzura de las moras. Es la tierra de las berries y agradezco mucho también el ser bienvenida aquí. As David just mentioned, my initial background is in biology, and being most exactly in ethnobiology. So I initiated studying what is the relationship between humans and nature, specifically through species and to edible species. So we have here in our left corner specific plant and fungus species, animals that were eaten in different parts of the west of Mexico.
And then I slowly started moving forward to a different field, combining different disciplines. Como ha dicho el doctor David al presentarme tan amablemente, mi formación básica es en biología e inicié justamente como etnobióloga. Me dediqué mucho a entender cómo funciona la relación entre el ser humano y la naturaleza a través de la comida y era mucho una cuestión de especies. Entonces vemos en la pantalla especies concretas de plantas, de hongos, de animales, que me dediqué a entender en qué partes del occidente de México era que se consumían y paulatinamente me fui moviendo hacia otros campos. Then life happens, and I moved into Chiapas, which is the south part of Mexico, almost in the frontier with Guatemala. And I started working with what is now Mayan people. They were so kind to welcome me and my family. And being a professor in a university with a high level of indigenous students, I was super honored and privileged to have those students as my major teachers of their language, the Maya Tzotzil and Maya Tzeltal. So they were the ones that when we had these courses about biodiversity and conservation and society and nature, they taught me how to speak their languages. And I started to realize how different is the thinking, the grammar, and the relationship with nature when you speak from the lens of a different language. Entonces, lo que decía es que nos mudamos hacia el sur de México, casi frontera con Guatemala, en el estado de Chiapas, donde hay una población indígena bastante alta, casi un poco más de un tercio de la población habla alguna lengua indígena viva. Muchas de ellas son lenguas mayenses y tuve la oportunidad de ser profesora en una universidad con un alto porcentaje de estudiantes de licenciatura hablantes de Maya Tzotzil y de Maya Celtal, y ellos fueron unos grandes maestros para nosotros enseñándonos su lengua, y fue así como al dar las clases de biodiversidad, de conservación, de naturaleza y sociedad, me fui dando cuenta cómo al hablar el mundo, al pensar el mundo desde una lengua diferente al español, hay una relación que cambia absolutamente. And with that background, if we go outside of the Mayan communities and we think in our current modern food system, the first things that come to mind is that we are facing different dilemmas or different controversies and confrontations between different variables. To start with, to stay fed is not a simple thing, first of all. To get the food that we need every day, it's a situation that touches different fields, from ethics to the way in which we get, produce, and consume our food. So moving from the first start of just getting fed to the need to feed a world with so many challenges in the present, that is up to or moving forward to have 9 billion people in a few decades or a few years, there's a bunch gradient of different considerations we have to keep in mind every time that we think about food. Lo que quiero decir es que cuando nos alimentamos, estamos ejerciendo o haciendo una actividad que no es para nada trivial y no es una cosa tan cotidiana como la vemos hoy en día. Es una cuestión incluso ética y es una cuestión también, claro que económica y ecológica, pero el hecho de podernos simplemente alimentar, cuando estamos hablando de una proyección de tener
9.000 millones de personas habitando este planeta en unos años, nos obliga a pensar y a tener que cuestionar muchas de las maneras en las que están construidos los sistemas alimentarios de hoy en día. Entre esas variables, as you can see now, we see that many times local food systems are being used as power tools to weaponize to other populations, specifically to indigenous populations, to disturb their food systems. We live in a system in which we have the two extremes of the spectrum, from malnutrition to obesity, in the same kind of system. We are facing geopolitical conflicts that are major and global, severe environmental changes, humanitarian crisis that is remarkable, and a lot of other challenges from health, from war, and a huge disconnection between humans and nature. And there is no more conscious of what are we eating, what are the species, what are the fresh plants, animals, fungus that we are consuming. We don't touch any ecosystems anymore. We lost sense of the seasons. We have severe situations to manage into the current food system. Entonces, vemos como desde el hambre usada como un arma para controlar o para ejercer poder sobre otras poblaciones, hasta el hecho de que en este momento estamos lidiando al mismo tiempo con obesidad y malnutrición, todos los conflictos geopolíticos que también afectan la distribución de los alimentos y el comercio de los alimentos, la crisis humanitaria que estamos viviendo, la crisis sanitaria a partir de la pandemia, todos los cambios ambientales, incluido el cambio climático global. Todos estos retos implican que de verdad repensemos nuestros sistemas alimentarios y sobre todo la desconexión tan importante que hay entre la sociedad y la naturaleza a la hora de comer. Ya no sabemos en qué temporada de qué alimentos, de qué frutas, de qué verduras estamos, ya no tenemos contacto con los ecosistemas que nos proveen de esos alimentos, ya no tenemos la menor idea de si lo que estamos comiendo es realmente una cosa fresca o es simplemente una sustancia generada en alguna fábrica o laboratorio. Entonces, todos estos retos me cuestionan a la hora de ir continuando en la investigación. So, in the face of all of these challenges, there have been different ways in which the academy has been trying to overcome or address these problems. So we have had from the concept of food security that is really concentrated into the access to clean and fair and culturally appropriate food, but pretty much into the access, to the food sovereignty, which is more a concept related to the right that different people have to define their own production, distribution, and consumption systems of food, to the indigenous food sovereignty, which is a much more recent concept that was pretty much born in Canada and in North America, where indigenous people are questioning how agro-centered is the concept of food security or food sovereignty. We have moved through all of these concepts trying to find a way to build much more sustainable, fair, and logic indigenous, general food systems, but indigenous food systems in particular. Entonces, para poder atender todos estos retos que acabo de plantear en la diapositiva anterior, desde la academia y desde distintos organismos internacionales, se han planteado distintos conceptos. Desde la seguridad alimentaria, que es un concepto muy centrado en el acceso a alimentos, alimentos limpios, alimentos sustentables, alimentos seguros o culturalmente apropiados, hasta la soberanía alimentaria, que tiene más que ver con el derecho de los pueblos o los agricultores a decidir cómo quieren producir los alimentos, cómo los distribuyen, cómo se consumen, hasta el concepto de soberanía alimentaria indígena, que es más reciente, que nació en Canadá y en América del Norte, por una crítica hacia cuán
agrocentralizados están los otros dos conceptos que le precedieron a la soberanía alimentaria indígena. El caso es que estamos en la búsqueda de encontrar una manera de replantear nuestros sistemas alimentarios a través de estos distintos conceptos. And from these bases, in North America, there has been a very remarkable movement of indigenous chefs, which is called the Native American Cuisine Movement. Different indigenous chefs has been gaining attention because they have started to reclaim their own culinary knowledge, their own culinary practices, and trying to rebuild how those culinary systems were originally in the past, before all of the European contact and all of the disturb that occur on their own food systems, and bringing those findings and reflections and recoveries into the tables of their restaurants. This movement has been really important in the last decade. And I started to think that something pretty similar has been happening as well in other parts of the American continent, starting by Peru. And I saw something like that also in Chiapas. So I was wondering how the different indigenous cuisines are being adapted to all of these challenges and discussions that we just described. Entonces, bueno, me doy cuenta por otro lado que en América del Norte, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, hay un movimiento muy importante de chefs indígenas que están ganando mucha atención por estar tratando de reconstruir cómo es que fueron los sistemas alimentarios de sus distintas culturas y pueblos antes de todo el disturbio y la colonización europea, y trayendo esa revitalización a las mesas de sus restaurantes. Y veo que también sucede algo muy parecido en otras partes del continente americano, como por ejemplo en Perú, y veo también que empieza a suceder en Chiapas. Y fue entonces que me pregunté cómo es que las cocinas indígenas se están adaptando a todos estos cambios que ya describimos antes, y qué es lo que está sucediendo entonces para que esa adaptación continúe siendo fiel a los valores y a la esencia de los pueblos originarios. So what I did and what I will share now is what was done back in Chiapas. Here we see in the map or in the image where Chiapas is located. This is not just a random place. This is the place where the Zapatista movement was born. And it's a place with a long story of colonialism and a lot of discrimination in between the mestizo population and the indigenous population of the region. It's a very particular place to study this kind of dynamics between indigenous people and the restaurant industry in the frame of all of these demands of the Zapatista movement and the story of the place. En esta diapositiva podemos ver dónde está Chiapas, en el sur de México. Es una zona muy especial porque es una zona que tiene una larga historia de confrontación y de conflicto, de discriminación racial entre la población mestiza y las distintas poblaciones indígenas del estado. Es el estado donde nace el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional en protesta al Tratado de Libre Comercio, y es una zona que por historia y por cuestión geopolítica y por cuestión geográfica y ecológica es importante y es delicada. Es una zona que resulta mucho más interesante para hacer un estudio como este. So what was done in the San Cristóbal de las Casas, in the ruling city of Los Altos de Chiapas, in Chiapas Highlands, was I just select 5 different restaurants who are implying in their narratives and marketing that they are
either owned by indigenous people or revitalizing indigenous food. So I selected 5 of those restaurants, and I analyzed the discourses, the menus, the narratives, the practices, and the ways in which these restaurants not just are presented to the eaters, but also trying to elevate the culinary practices and the culinary knowledge of the indigenous peoples of the region. And at the end, what I was exploring and looking for was many things, but today we're going to concentrate into the linguistic and the symbolic aspects that really are tied to the indigenous food sovereignty of the region and can reinforce that indigenous food sovereignty. Lo que se hizo entonces en Chiapas, en los Altos de Chiapas, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, que es la ciudad capital, es una selección de 5 restaurantes que se presentan como restaurantes que o los dueños son indígenas o el chef de cabecera es indígena o que está recuperando en su menú ingredientes y prácticas de la cocina tzotzil celtal de la zona. Se analizaron las narrativas, los discursos, las redes sociales, los menús de logrando revitalizar los saberes culinarios indígenas de la zona. Se exploraron entonces muchos aspectos, entre ellos, por supuesto, las especies y otras cuestiones, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en los hallazgos respecto a la parte lingüística y a la parte simbólica de los alimentos, que tiene todo que ver con la soberanía alimentaria indígena de la zona y que por lo tanto pueden ser reforzadores o promotores de esa soberanía alimentaria indígena. It was a long journey. I won't go too much into the methodology unless you have any questions later at the end of the talk. But what I really want to share with you is the teachings that are coming out of these interviews and these reviews of the social media and the menus and all that work. The Mayan language is very special in the grammar and in the way it frames the world in general. So there is this concept of the Lekil Kushlehal, which means the well-living paradigm of the Tzotzil people. And I found that there is a tight relationship between this well-living paradigm and the Lekil Belil, which means the well-eating. So you cannot have a well-living life if you don't have a well-eating frame into that life. So we will go into 2 different aspects of this Lekil Kushlehal, which are the very observable aspects in which you can see reciprocity in the relationship between people and nature in the Tzotzil Celtal worldview, and the values or the axiology that Tzotzil Celtal people have related to food and to the natural surrounding areas that provide this food. No quiero entrar mucho en la metodología, a menos que alguien tenga alguna pregunta, con mucho gusto al final de la presentación, solo por cuestiones de tiempo. Lo que sí quiero compartir y remarcar son los hallazgos respecto a la parte lingüística. En la concepción Tzotzil Celtal existe el paradigma del buen vivir o Lekil Kushlehal, y hay una relación muy cercana entre el buen vivir y el buen comer, que es el Lekil Belil. No se puede tener un buen vivir sin un buen comer. Y dentro de esta unión vamos a revisar 2 partes esenciales. Una es la manera en que se observan y se hacen tangibles las relaciones recíprocas entre los ecosistemas locales y las personas, los pueblos tzotziles celtales. Y el otro aspecto que vamos a revisar son los valores tzotziles celtales que hacen posible que la relación sea medianamente recíproca. Talking about this reciprocal relationship between people and nature, so Tzotzil Celtal people and nature, we unpack
three different observable practices. The first one is the practice of not wasting food. There is really really serious way in which food should be treated, especially if it's corn, which is the main cereal and the vertebrate column of the whole food system back in Mexico. So it is very important for people to store food in an appropriate way, to respect that food, and to make sure that anything goes waste. If something goes to the floor, for example, it shouldn't go into the trash. It could be given to the chickens, or it could be given to the agricultural plot, or to another place where it can take the most of it. But you don't waste the food as we do. I don't know, as we see it can be done in a fast food restaurant, for example, where someone did not finish their dish, or when the food that was prepared was just dismissed. The other one is the habit of talking to Mother Nature all the time. There are different moments in the day in which people make a pause and, let's say, pray or give thanks to Mother Earth, or express some concerns, or even ask permission to Mother Earth, either to do the daily activities on the land, or to pass into the communities between one community and the other. So Mother Earth and all of the living organisms are treated as part of a family, as in a relationship that does not separate people from other organisms. And the last one, this is a really beautiful one. It's related to the herd. When people is cooking or doing something with one single herd, and Tzotzil tradition means that you are doing it with all your mind and your soul, and you really are into that activity, concentrated for it to have a good outcome for other people. So if you are cooking with two hearts, or you are doing something with two hearts or more than one heart, it means that you are not into your full or whole being doing your activities and trying to get an outcome that is the best possible outcome for the other people who is going to participate of the results. So this notion of the herd really taught us on how things should be done in a way that you are really conscious about what you are doing, why you are doing it, for whom you are doing what you are doing. Dentro de las tres manifestaciones de relaciones recíprocas entre las personas y la naturaleza, vamos a hablar de tres en especial. La primera es el principio de no desperdicio. Este principio es muy importante, sobre todo hablando de comida, y sobre todo hablando de todo lo que tiene que ver con el maíz y con las plantas que crecen junto al maíz. En la cosmovisión Tzotzil no es... no se debe desperdiciar la comida. No solo es una mala práctica, sino que es una falta de respeto hacia la madre naturaleza y también hacia quien está trabajando en la agricultura. Entonces, no existen desperdicios como tal, sino que se redistribuyen dentro de la unidad familiar a diferentes partes para que sean aprovechados o por las aves de corral o por el huerto, pero no hay desperdicio como tal, especialmente de maíz. También este hábito de hablar con la naturaleza. Hay distintos momentos en el día en que el campesino o la ama de casa, la persona que está en la cocina, hace un alto y da las gracias y expresa alguna preocupación ante la madre naturaleza, o incluso si alguien va a pasar por algún parche de vegetación a través del monte o donde sea, pedir permiso
al dueño del monte para poder pasar. Esta manera de hablar todo el tiempo con la naturaleza hace que haya una concepción de que la naturaleza es parte de la familia, hay una relación ahí como de parentesco y no hay una separación, como vemos en otras cosmovisiones, no hay una separación del ser humano con la naturaleza y eso hace que la relación sea mucho más recíproca. Y el último es Snul Jonton, es un solo corazón. El corazón en la cosmovisión Xochitl expresa la completud con la que hacemos las cosas. Si cocinamos o sembramos o hacemos algo con un solo corazón, significa que lo estamos haciendo enteramente a conciencia, queriendo que el resultado sea el mejor posible para compartir con los demás. Si alguien lo está haciendo algo con dos corazones, significa que está disperso o que no está haciendo a conciencia lo que hay que hacer para ser compartido con los demás. Esos son 3 ejemplos de manifestaciones de estas relaciones recíprocas. Okay. Talking about the Lekil Belil or the well eating, there was a major category that was over and over and over repeated, which is the traditional vegetables. The traditional vegetables are green leafy greens, which are not the ones that you can find in the supermarket. These are greens that are spontaneously growing in the different agricultural plots that are sometimes even, they are wild or with little need for caring. And sometimes they are so local that people in the different areas know that urban populations will never will not be happy to taste them or to cook them. They associate a good diet. I mean, so that people associate a good diet with the amount of traditional greens that you incorporate into your diet. The more you incorporate into your eating this kind of vegetables, the much more the better you eat, or the more Patsy Belil are you taking. That means the more true is being your diet. Otra cosa que estuvo muy, muy presente y muy remarcada durante las entrevistas y durante el trabajo de campo es el hecho de que las verduras tradicionales, o las batsitak, son marcadores o indicadores de que se está teniendo un buen comer. Son el indicador estrella del buen comer para los pueblos otziles y celtales, y no son por lo general verduras que estén en el supermercado, que sean de amplia distribución. Son verduras tradicionales que crecen de manera espontánea en la milpa, en la parcela de maíz, y que no necesitan de un manejo muy sofisticado, y que las poblaciones urbanas generalmente no están dentro de sus gustos alimentarios. Entonces, para las personas otziles y celtales, entre más cantidad de estas verduras se incorporan a la dieta, quiere decir que se está teniendo una mejor alimentación, o una alimentación más verdadera. Patsi es verdadero. Finalmente, last is this concept of that eating or get fed is not just to your body, it's also to your community, and it's also to the wholeness of the, let's say, the universe. This means that when you eat or you are preparing food with one single heart, you are not just preparing food for you to gain calories. You are also feeding your family and your community. And when you prepare your food with one single heart, your food is last for everyone in the community. It's enough for everyone to get fed and everyone to get satisfied. So it's also a way to nourish the relationship between people and nature, and keep that relationship present in the everyday life of people, so you can ensure
that the local biodiversity is caring and is viewed by all of the people that is part of the community or the Tzotzil town in which you are in. Hay otra idea acerca de que la alimentación no es nada más física o no es nada más para mantener el cuerpo sano, sino que la comida alimenta no solamente el cuerpo propio, sino también la familia y la comunidad de personas a la que uno pertenece, más la comunidad, digamos, universal o cosmogónica de la que uno forma parte. La alimentación también es una manera de mantener una relación cercana entre las personas y la naturaleza y mantener esa relación presente y siempre consciente en todas las actividades de la comunidad de la que estemos hablando. Es una forma de mantener cuidado hacia la naturaleza de manera persistente, de cuidarla. Es una manera, digamos, sustentable. And finally, the values that are sustaining all these ways of behaving or proceeding, they are different values. Probably two examples are Icheltamuk, which means I look you big, or I respect you. That way of framing or that way of proceeding, knowing that all beings, all human beings, all other beings are respectable or should be respected, or you see the greatness on all of the other beings, that kind of value ensures that the relationship between people and other organisms are framed in a very different way in comparison to just to gain a service or to be dominated or to gain natural resources just like that. Same with Kanel. Kanel means caring. Sometimes it means also love. Tzotzil Celtal languages does not have any equivalent to such things as sustainability or sovereignty. But when you see these values like respect or caring, love, really what are inviting you to think or reframe is that if you really want a relationship to be sustainable, you need to bring those values into the table. You need to provide caring, constant love, constant respect. Otherwise, that relationship shouldn't be or will not be sustainable. The same thing in the relationship between people and nature. Lo que estoy diciendo es que hay otros muchos valores en la cosmovisión Tzotzil que no solo en este trabajo, sino también en trabajos previos y otros autores han estado mencionando y explorando. Y vamos a hablar solamente de dos ejemplos. Uno es el Cheltamuk, que quiere decir te miro grande o quiere decir te respeto o respeto. Y el otro valor es el Kanel. Kanel significa querer, a veces significa cuidado, dependiendo del contexto, pero es cuidado o amor, cariño. Y estos valores también entran en el juego cuando los campesinos, los cocineros, la gente de la comunidad, las personas tzotziles y celtales están interactuando con la naturaleza. Hay un respeto y hay un canel hacia la naturaleza. Y aunque en el idioma maya, tzotzil celtal o en las lenguas mayenses no hay un equivalente a palabras como sustentabilidad o soberanía, cuando miramos estos valores nos damos cuenta que realmente esos son los ingredientes que hay que traer a la mesa si queremos que una relación, la que sea sustentable o sea sostenible. Y mayormente si esa relación es entre los seres humanos y la naturaleza. Entonces estos valores también aseguran, o es la manera en la que los pueblos tzotziles celtales estarían definiendo la sustentabilidad. So the conclusions of all of this is that there should be a kind of humility over the supremacy of the lens in which we view other languages and other cultures, and try to take the position of the learner instead of taking the position of the one who's going to either teach
or improve things. If we gain that humility, we will learn so much more about um, how to reframe the relationships that we are already saying that are not precisely working, as we saw in the first few slides. There is also a tight relationship between the worldviews of a culture and the language and the symbolism of whatever you're studying, in this case, the food. And the fact that there are so many differences between these worldviews, these values, these languages, brings into the table the fact that there is a lot more ways to think about food and nature and the world than the views that we are taught in the mainstream ways of going. The same occur for concepts like sovereignty. There is no equivalent of sovereignty, at least not in imagined languages, but probably sovereignty has a much more wide and variable meaning according to the worldviews and the value systems of the people we are working for. So that's the way in which we should try to define things for the local context, instead of just implying or assuming that it's just one way of going or one concept of whatever word we are given, and try to be open to that other wide and variable ways of looking at things. In the case of indigenous food sovereignty, if we open the door for these language dimensions or these symbolic dimensions of food, we are also addressing the effects of food colonialism that have been ongoing even today into the different indigenous communities around the world. So opening the door for and understanding these dimensions are already a way to address food colonialism. The other thing that should be a takeaway is how food equity can be reestablished, or at least starting to be regained, if we incorporate the values and the worldviews that we are reviewing today, for example, for Mayan people, but every indigenous culture should have their own. And one more thing that is really important right now is the transmission of these kind of teachings and learnings that is being caught for so many different reasons, from discrimination to the intentional disruption of the knowledge transmissions ways into the different cultures and peoples. We should really put more attention on that transmission in the same places where we are working. He dicho que entre las conclusiones más destacadas de parte de este trabajo es que es muy importante tener una mirada de humildad que sustituya la mirada de superioridad o de supremacía con la que muchas veces se quiere intervenir o incluso dar lecciones en los sitios donde estamos trabajando o incidiendo. Esta humildad que nos pone más en la silla del aprendiz que en la silla del el que lo sabe ya y el que va a mejorar las cosas para los demás, nos daría un marco de oportunidad para aprender y encontrar formas mucho más conciliadoras de atender todos estos desafíos que estamos teniendo hoy día y que rápidamente mencioné en alguna de las primeras diapositivas. También vemos cómo hay una relación muy cercana entre la cosmovisión, el simbolismo y la lengua indígena, y cómo estas tres partes están entrelazadas. Para poder entender una, hay que meterse con las otras también.
Y el hecho de que no existan equivalencias de conceptos como soberanía o como sustentabilidad o muchos otros que se usan de manera global, hace que también nos demos cuenta de que hay una riqueza mucho más amplia y una perspectiva mucho más rica de cómo ver y cómo enmarcar las cosas, las políticas públicas, las decisiones que se toman respecto a tal o cual problema, en este caso el problema de la sustentabilidad de los sistemas alimentarios. Eh, y en cuanto a la soberanía alimentaria indígena, simplemente el hecho de que aceptemos estas diferencias en términos lingüísticos, en formas de definir las cosas, en los lentes en que se tienen para eh, decir qué sí es o qué no es soberanía o sustentabilidad, hace también que eso ya sea una manera de atender los efectos del colonialismo alimentario que todavía estamos viendo hoy día. El hecho de que aceptemos y de que abramos la puerta a esas diferencias lingüísticas ya es una manera de atender eh, las consecuencias del colonialismo alimentario. Otra cosa importante a destacar es que la equidad alimentaria para los pueblos indígenas es muy posible que se pueda ir restableciendo y encontrar formas concretas de restablecerse si entran en la ecuación de cualquier decisión que se tome, todos estos valores y estos simbolismos que hemos revisado hoy. Eso sería también una manera en la que los pueblos indígenas podrían construir esa equidad alimentaria que tan desbalanceada está hoy día. Y finalmente la parte de la transmisión, el recorrido de transmisión de una generación a otra en los pueblos indígenas ahora mismo se encuentra muy erosionada. No es tan fácil que los conocimientos, las prácticas, los valores, la cosmovisión eh, de una generación sea transmitida a la siguiente y en eso tendríamos que estar poniendo mucha más atención si queremos tener el privilegio de poder seguir aprendiendo, escuchando y entendiendo otras maneras de hacer las cosas y de atender los desafíos que tenemos hoy día. Y me parece que yes, Colabalichiltaltic. Muchas gracias por escucharme, por su tiempo. Los dejo aquí con un rico postre. Thank you so much for your time, for attending this talk. And I leave you here with this delicious dessert that was made by one of the Tzotzil chefs that I interviewed. Selena, thank you so very much for your presentation. Muchas gracias. I want you to know that we have a very good audience tonight, and I'm very excited, and I want to thank you for this strong effort to put this presentation in both the English and Spanish, and with so many concepts in between. So we have somebody from Ecuador. We are now in the celebrations of Inti Raymi, and that's the Solstice celebrations. And he's asking if if you think there is a way of exploiting these rituals and these festivities in order to ensure food sustainability and food sovereignty. There is a way of Connecting the celebration of the solstice, the festivities that are common to all the indigenous people, with food sovereignty. Con la soberanía alimentaria. O sea, ¿cómo les pueden dar a las dos cosas? Yeah. There are plenty of festivities in the indigenous calendars that are related to different seasons or events in nature. And obviously those are types of the food production or the agricultural cycle or the right moment for gathering a specific species or doing a specific fishing or something. So yeah, there is a specific way in which certain ceremonies should be incorporated into the
indigenous food systems, or are incorporated, in fact. So that's part of the discussion that Tanya was asking before. These kind of ceremonies, which are not just sacred, but recognizing how nature works, are part of all of the indigenous peoples around the world, and that's tied to the way food is not just produced but obtained and then shared and then distributed. Of course, they need to be. It's not should, they need to be part of the indigenous foods sovereignty considerations to bring into. I hope that answers the question. Yes. And I really want to tell you that probably by far this is one of the talks that has excited the most questions. I don't know if it has to do with food or it has to do with the fact that it was really eye-opening in many directions. Muchas gracias. Le decía a Celina que esta conferencia probablemente levantó un montón de preguntas y me da pena. Ahí está Nicolás que quería, Giovanni quería preguntar algo y no le puedo dar la palabra. Tiene que ver mucho con, yo no sé si tiene que ver con lo importantísimo de los temas o el simple hecho de que estamos hablando de comida y ya nos comienza a dar hambre a todos. I want to thank Selena for this. In our calendar, kind of like respecting a little bit time for rest. Next month, we will not have a conference, but we resume on August 28th. This presentation will be done in Spanish, and there will be a translation of the conference available on the webpage of APRU in the seminar series section. And if you want to follow up the part in English. Our speaker will be Odilia Kuleg from Mexico, and she will be talking about Buen Vivir. And we will discussing with David this whole concept of Buen Vivir, well living, that it's so hard because the translation in English gets short because the translation in Spanish is already short. So we're looking forward to this presentation.